قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں۔ بڑی کامیابی اور پاکستان کو کیا ملی اور پاکستانیوں کو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کیا عزت دے۔ اور میں تو آج تمام دوستوں بھائیوں کو یہ کہوں گا کہ کچھ سیکھ لیں کسی سے، ایک نیشن بن جائیں، ایک قوم بن جائیں۔ خدا کی قسم سامنے کھڑے ہیں، ہم نے تو قید کی وہ صحبتیں، یہاں آج دوست بھائی بات کرتے ہیں، میں کسی کی قید پہ خوش نہیں، میں کسی کے اوپر غلط الزامات لگا کر میں کسی پہ خوش نہیں، لیکن مکافات عمل ہے جناب اسپیکر۔ جب آپ رانا ثناء اللہ کی تصویریں منگواتے تھے، جب میں ایک چھوٹا سا 30 سیکنڈ کا واقعہ سناتا ہوں، میں کبھی نہیں یہ چیزیں بیان کرتا، اور اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ جب آپ اس میدان میں ہیں تو ان آزمائشوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا۔ یہ تو کون سی بڑی بات ہے کہ بندہ رونا دھونا شروع کر دے۔ جب سیاست میں آئیں گے، پاکستان کی سیاست ہو، ہندوستان کی سیاست ہو، بنگلہ دیش کی سیاست ہو، میں یورپ کی بات نہیں کرتا، چائنا کی بات نہیں کرتا، آپ آئے ہیں، آپ کو ہر چیز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں ایک 30 سیکنڈ یا 1 منٹ کا واقعہ ہے۔ جناب اسپیکر، میں جیل میں تھا تو صبح کا ٹائم 9 بجے یا پتہ نہیں 9:30 وہ کھول دیتے ہوتے تھے سب کو۔ اس دن بالکل لاک اپ بند، تو میں نے کہا شاید کوئی VVIP موومنٹ ہوگی، کوئی آ رہا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد کوئی 25-30 لوگ آتے ہیں، انہوں نے ہاتھ میں قیدی یونیفارم پہنا ہوا تھا۔ میں نے تو خدا کی قسم، میں پنڈی میں رہتا ہوں، میں نے نہیں پوچھا کہ کس قیدی نے یونیفارم پہنا ہوا ہے کہ نہیں پہنا ہوا۔ تو 2 یونیفارم ہاتھ میں تھے، تو مجھے کہنے لگے جی پہن لیں۔ میں نے کہا یار نہ پہنوں تو پھر، اور قیدی ضد کتنی کر سکتا ہے، میں ایسے ٹارزن بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آدھے گھنٹے کی بحث کے بعد وہ پہن لیا۔ مجھے گرفتاری کے وقت بھی الحمدللہ، کیونکہ میں بھاگا نہیں تھا، نہ بھاگنے کا ارادہ تھا، تو ہتھ کڑی نہیں لگی تھی۔ اس کے بعد دوسرا عمل جناب اسپیکر، مجھے ڈیوڑی میں لے جا کے ہتھ کڑی لگائی گئی۔ اس کے بعد ایک فلیش ہوتا ہے، تو میں اس کو کہتا ہوں جو مجھے ہتھ کڑی لگاتا ہے، میں کہا تہاڈا کام ختم ہو گیا۔ کہتا سر NIC۔ وہ تصویریں بھی تو کوئی منگوا کے دیکھتا تھا نا۔ تو میں آج اس ماحول میں تو نہیں رہنا چاہتا، نہ جانا چاہتا ہوں، نہ چھیڑنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کہ آج تو مجھے دنیا میں، آج جنیوا میں ہوسٹ کون ہے؟ آج پاکستان کا وزیر اعظم ہوسٹ ہے، وزیر اعظم۔ اور جناب اسپیکر، اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی سائنس ہے، بہت بڑی حکمت ہے۔ یہ جو فتح آپ کو نصیب ہوئی ہے، آج عزت نصیب ہوئی ہے، یہ 10 مئی کا شاخسانہ ہے۔ یہ 10 مئی کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی، ہمارے شہینوں کی نسبت، کہتے ہیں نا شیروں کا ایک بہت بڑا اجڑ ہو یا بہت بڑا جسے کہتے ہیں لشکر ہو، اور اس کو لیڈ کرنے والا گیدڑ ہو، ہر جگہ اچھے برے لوگ موجود ہیں۔ فوج میں سارے اچھے نہیں ہیں، جوڈیشری میں سارے اچھے نہیں ہیں، پولیٹیشن سارے اچھے نہیں ہیں، بیوروکریسی میں سارے اچھے نہیں ہیں، ہر جگہ زیادہ مقدار میں اچھے لوگ موجود ہیں اور برے مقدار میں بھی آج۔ تو کہتے ہیں کہ لشکر شیروں کا ہو، لیڈ گیدڑ کر رہا ہو، تو پھر ٹینکوں میں ڈیزل بھی نہیں ہوتا، پھر جہازوں میں تیل بھی نہیں ہوتا۔ تو جب شیروں کی قیادت جو ہے، دل کھولیں یار، کون ہے؟ پاکستانی فوج کا سپاہ سالار ہے، جس نے انڈیا کو ناکو چنے چبوا دیے ہیں، جس نے افغانستان کے اندر موجود ٹیررسٹ کے ٹھکانوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے، جس نے کہا کہ اگر ہم نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں۔ تو یہی بات یہاں تک نہیں رکتی، اب اس کے پیچھے بھی تو کہانی ہے۔ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ میری پارٹی سے نہیں تھا، اس لیے میں کہتا ہوں کچھ چیزوں پہ آپ اکٹھے ہو جائیں۔ وہ مملکت خدا داد پاکستان کی سالمیت ہے، اس کا نام تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو۔ ہم بچپن سے مخالف ہیں رہے، بنایا گیا، دماغ بنا دیا گیا، جیسے بنایا جاتا تھا کہ یار یہ غدار ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے سر۔ لیکن 10 مئی والی فتح کے پیچھے جیسے میرے جوانوں نے شہادت، جام شہادت نوش کیا، فضائیہ کے شہینوں نے اپنی
बाउंड्री में रह के हिंदुस्तान के जहाज गिराए और पाकिस्तान को फतह दिलाई, उसी तरीके से उस शख्स ने 1974 में एटॉमिक की बुनियाद रखी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर अपनी लाखों करोड़ों रहमतें फरमाए, उन्होंने इस एटॉमिक को पकड़ा और अपने मंतकी अंजाम तक यानी मुकम्मल किया। तमाम फौजी हुक्मरानों ने पहरा दिया और फिर 28 मई 1998 आया, जब क्या हुआ कि उस वक्त यही कहा गया 2 अरब डॉलर ले लो, 3 अरब डॉलर ले लो। हिंदुस्तान ने 5 धमाके किए जनाब स्पीकर, उसके मुकाबले में मेरे लीडर मियां नवाज शरीफ ने 6 धमाके करके पाकिस्तान को फतह दे दी। पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, पूरी दुनिया में आज आप एटॉमिक अरबों डॉलर वाले कहां खड़े हैं? गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदो में, गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। मुझे बताएं, एक तरफ पैसा हो, एक तरफ आपकी इज्जत हो, किसको चूज करेंगे? आज ये इस पूरे खित्ते का, इस पूरे 10 करोड़ किसी की जेब भी होता था, हम भी उन लोगों में से, दोस्तों में से हैं जिनके इर्द गिर्द इंडस्ट्रियलिस्ट भी बैठे होते हैं, ट्रेडर्स भी बैठे होते हैं। हमारी जो हुब्बुल वतनी है वो जरा सुनिएगा, सबकी 10 करोड़ आया ना, चले जी फलां जगह जाके इन्वेस्ट करते हैं। आज ना कोई पैसे दे रहा है और ना वहां पे कोई आपको रहने दे रहा है, तो फिर क्या हुआ? किराए के मकान में फर्क और अपने मकान में फर्क। इस पूरे खित्ते का महफूज तरीन मुल्क जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सरमायाकारी हो या इज्जत हो, जान हो, माल हो, वो पाकिस्तान है, जिस पे मेरा और हमारे पूरी औलाद भी कुर्बान है। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूं, हम सब एक हैं, खुदा की कसम दिल से कह रहा हूं। मेरे शहर में पख्तून रहता है, किसी माई के लाल की जुर्रत नहीं है कि उसको कोई हाथ लगा जाए। मेरे शहर में बलोच रहता है, किसी माई के लाल की जुर्रत नहीं, छोटा सा हूं, बड़ा कमजोर हूं, वीक हूं, किसी की जुर्रत नहीं है, 35 साल से वहां बैठा हूं, किसी की जुर्रत नहीं है उसको देख। मेरे शहर में महाजर रहता है, यानी उर्दू स्पीकिंग रहता है, मैं महाजर तो नहीं कहता, मैं महाजर ला के, जब बंदा आ गया तो आ गया, अपना मुल्क है, इसकी मैं किसी सूरत भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करता। हमें अपने देखिए, हमने एटॉमिक कुव्वत हासिल की सब ने मिलके, किसी ने उस पर कंप्रोमाइज नहीं किया, किसी सिविलियन ने नहीं किया, किसी फौजी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। आज सबसे बड़ा मैं आपको एक खदशे का इजहार करने लगा हूं, बार बार पीटने से मैं बात करने लगा था। कुछ लोगों ने, देखें, हमें 25 साल कैद हुई तो खुदा की कसम रात के अंधेरे में भी पाकिस्तान का बुरा नहीं सोचा। 99 नामों के नीचे कह रहा हूं, पाकिस्तान का बुरा नहीं सोचा, ना मेरे बच्चों ने, ना मेरे दोस्तों ने, ना मेरे घर वालों ने, किसी ने नहीं सोचा। और हमने कहा कुर्बान हो जाएंगे यार, क्या हुआ है, कुछ नहीं होता। मैं ये एक बात बताना चाहता हूं, ये सारे हमारे माथे के झूमर हैं, जितने मेरे अपोजिशन में भी खुदा की कसम बैठे हैं, हम इज्जतों वाले लोग हैं, हम इज्जतों के रखवाले। हम नहीं कहेंगे किसी की बेटी डॉक्टर है तो उसको निकाल बाहर करो, मुल्क का सबसे बड़ा बादशाह फोन करके कह रहा हो वेल डन, कीप इट अप, नहीं, हम नहीं कहेंगे। हमारी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, ये अब फिलबदी सी बातें मैं कर रहा हूं। हातम ताई की बेटी जो है, बस कर रहा हूं, हातम ताई की बेटी जो है वो कैदी बनकर आई, तो सर से नंगी थी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारका उसके सर पे रख दी। तो सहाबा पास बैठे थे, उन्होंने फरमाया कि ये तो काफिर की बेटी है, आपने ये क्या किया? तो मेरे नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्फाज जो रहती दुनिया तक, क़यामत तक रहेंगे, उन्होंने कहा बेटी बेटी होती है, वो मुसलमान की हो या काफिर की हो। तो यहां तो हम सारे अल्हम्दुलिल्लाह आपस में बहन भाई हैं। मुझे ये बताएं कि जो लोग बलोच होते हुए, पंजाबी होते हुए, कश्मीरी होते हुए, सिंधी होते हुए, खुदा की कसम जो पाकिस्तान को नहीं मानेगा, मैं तो उनको क्या, उनकी नस्लों को भी नहीं मानूंगा। ये मैं आपको बताने के लिए तैयार। हमें पाकिस्तान मुकद्दम है,
तो आप हमारे साथ इख्तलाफ करें, पाकिस्तान को मुकद्दम रखकर आप हमें कहें कि ये चीज हमें चाहिए, हम बैठ के आपको देने के लिए तैयार। बाहर बैठ के गालियां देंगे, बुरा भला कहेंगे। आज मैं सिर्फ अपने कश्मीरी भाइयों, आधे से ज्यादा कश्मीरी मैं हूं, आधे से ज्यादा। मेरे गांव में और कश्मीर में इतना ही फर्क है जितना यहां से रावलपिंडी जाएं। मैं सिर्फ एक गुजारिश करूंगा जनाब स्पीकर अपने भाइयों से, आप हमारे माथे का झूमर है, हमारी शायरा गए। मैं एक बात आपसे गुजारिश करूंगा, जाएं ऑक्युपाइड कश्मीर में, पूछ लें उनसे, अभी फोन करके पूछ लें, मां बहन बेटी की इज्जतें कैसे पामाल हुई। आज अगर आप महफूज हैं, हम महफूज हैं, तो खुदा की कसम उस फौज की बदौलत महफूज हैं जिसके बारे में चाइना या अमेरिका के अंदर या यूरोप के अंदर खड़े हुए किसी यूरोपियन से पूछें कि नंबर 1 फौज कौन है, हिंदुस्तान या पाकिस्तान, तो वो पाकिस्तान का नाम लेते हैं। उस पर फख्र करें, उस दिन से डरे। मैं एक बड़ी अहम बात आपसे करना चाह रहा हूं पानी के ऊपर। मैं स्पीकर साहब, मैं बड़ी इस वक्त इंटेलेक्चुअल्स और बड़ी हिस्टोरिकल गुफ्तगू कर रहा हूं, ये तो रिकॉर्ड पे रहेगी। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं कि पानी के ऊपर, जनाब स्पीकर, पानी के ऊपर देखिए, जंगे अब खुदा न खास्ता अगर हुई तो वो पानी के ऊपर होंगी। ये तो सारे कहते हैं, ये फिक्रा बड़ा आसान सा है। मैं सिंतास जो हमारा एग्रीमेंट है उस पर आता हूं। आप देखें, वो एग्रीमेंट वर्ल्ड बैंक की निगरानी में हुआ 1960। उसको कोई नहीं चेंज कर सकता। उसको यकतरफा तौर पे मई 2025 में हिंदुस्तान ने जो है उसको सस्पेंड कर दिया, मुअत्तल कर दिया, और उसके ऊपर वो डैम बनाना शुरू हो गया। बनाए हुए पहले से उसने, उसमें बगलियार डैम भी है, सलाल में निचली सतह के भी काम कर रहा है, और चनाब ब्यास सारे का पानी वो रोक रहा है, और रोकने की कोशिश जनाब स्पीकर कर रहा है। मेरी हिंदुस्तान को इस प्लेटफॉर्म से ये आवाज है, वो अक्सर मेरी गुफ्तगू को रेल मंत्री के नाम से कहते हैं कि ये मैं सिर्फ ये कहता हूं कि अगर आपने ये बात की हो, जैसे पहले भी हम अनाउंस कर चुके हुए हैं, हमारी क्लैरिटी में कोई, अब इस वक्त जो हुकूमत मौजूद है, बात करें प्लीज, उसको क्लैरिटी की जरूरत नहीं, वो क्लियर है हर मामले में। बस मैं अगर वो अच्छा, मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की है, तो इस व्यवहार में 30 साल हो गए। ठीक है सर, शुक्रिया। मैं गुजारिश ये करूं, शुक्रिया अनियम भाई साहब, 6 मिनट ज्यादा हो गए, माइक खोलें। मुकम्मल करके खत्म। माइक खोलें। तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूं जनाब स्पीकर कि पानी के मामले पे मैं हिंदुस्तान को बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारा पानी बंद करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने हमें वो ताकत दी हुई है, उसकी जात ने, कि हम इंशाअल्लाह